I am here. This is a sharing of Prophet Shoaib alayhi salam. I will try to show you tombs of Shoaib alayhi salam and mosque of Shoaib alayhi salam. This is the area and mountain name of Shoaib alayhi salam. I will try to show you. This is a mosque of Shoaib alayhi salam and tomb of Shoaib alayhi salam. This is the entrance of mosque. This is a olive. ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक है और आपकी मस्जिद भी है और इसी के अंदर आपका मज़ार मुबारक भी है। तो अभी हम अंदर जाके आपको दिखाते हैं। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की मस्जिद मुबारक है। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की मस्जिद मुबारक है और इसी के साथ आपका मज़ार मुबारक भी है। अच्छा, अभी हम शुएब अलैहिस्सलाम के मज़ार के अंदर जाते हैं, फिर आपको इंशाल्लाह दिखाते हैं। ये हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक है। अस्सलाम वालेकुम। ونسألك اللهم ونحن في وجاهته مستوجهين وفي عباءته مستعبئين اللهم انا نسألك ان تجعلنا كل وجه انزع منا كل خلق دني واملأنا بكل خلق سليم وانزع عنا كل ما سواك نزه قلوبنا عمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك نسألك اللهم ان تكرمنا بما اكرمت به احبابك وخاصتك ونسألك اللهم ان تبارك في شيخنا الشيخ عمر وان تبارك في طوافه وفي سعيه وفي حجه وفي مبيته وفي سائر أذكاره وأقواله ونسألك اللهم أن تربط أرواحنا بالروح حتى يعود علينا بسر ذلك اللهم نسألك اللهم الشفاء العاجل الشفاء العاجل الشفاء العاجل شيخنا الحبيب أبي بكر العدني اللهم رب الناس الذي بالباس واشفى أنت الشافي وعافية أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء اللهم رب الناس الذي بالباس واشفى أنت الشافي وعافية أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء اللهم رب الناس الذي بالباس واشفى أنت الشافي وعافية أنت المعافي لا شفاء إلا شفاء نسألك اللهم في هذه الصبيحة وفي هذا المقام بجاه الأنبياء والمرسلين وجاه سيدنا شعيب الدول عليه بالشفاء العاجل آمين يا رب العالمين وأصلح شبابكم من سيدنا محمد وأصلح بناتكم من سيدنا محمد وذرياتكم من سيدنا محمد